Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Acara selanjutnya yaitu tawasulan, tahlil, tasbih dan tahmid sekaligus pembacaan surat Yasin yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hasan SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari sama-sama Bapak Ibu seluruhnya untuk mengawali pagi ini kita bertawasul dengan membacakan surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratil nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين وجميع المقربين عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا من مشايخ الأرض في برها وبرها خصوصا إلى روحي Haji Abdul Fattah Sulaiman bin Sulaiman, wa khususan ila ruhi Haji Somawinata bin Adam, wa khususan ila ruhi Haji Nuryani binti Haji Muhsin, wa khususan ila ruhi Haji Supri Sahib bin Sahib, wa khususan ila ruhi Haji Ayu Sat Torini bin Pranowo, wa khususan ila ruhi Abdullah Has bin Hasim, wa khususan ila ruhi Haji Ahmad Hidayat bin Serin Mukhtar, wa khususan ila ruhi Hajah Maryam Majuri bin Adam, wa khususan ila ruhi Muhammad Asad bin Yasin, wa khususan ila ruhi Ahmad Baguri bin Adam, wa khususan ila ruhi Haji Satri bin Haji Jaya, wa khususan ila ruhi Juriyati binti Sidi Maisun, wa khususan ila ruhi Haji Sa'alih bin Abdul Raja, wa khususan ila ruhi Al-Muwaqib donatur penggagas asal Dewan Guru siswa-siswa nasihat wa jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al-ahya'i minhum amwasyalumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. نويت أن أقرأ سورة الياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما
تنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أوصلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم أنفقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكنس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن
أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أطلبك فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعفوا يا كريم يا مسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الاول والاخر وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين امين امين يا رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا داعمين حمدا يوافي كفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال والكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك يا الله سميع قريب مجيب دعوة الحاجات اللهم اجعله واسع تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الخلق والكريم والصالحين والصحابة والتابعين والعالمين والعالمين وجميع القرابين وصل إلى روحي يا فتى سليمان وصل إلى روحي هذه السماوات والأرض وصل إلى روحي Allah wa sallallahu alaihi wasallam sahib wa sallallahu alaihi wasallam binti Pranawa wa sallallahu alaihi Abdul Has bin Hasim wa sallallahu alaihi Ahmad Hidayat bin Sakar Muhtar wa sallallahu alaihi Maryam Baduri bin Adam wa sallallahu alaihi Muhammad Arsyad bin Yasin wa sallallahu alaihi Ahmad Baduri bin Adam wa sallallahu alaihi Haji Satri bin Haji Jaya wa sallallahu alaihi Jurati bin Sidi Mesu wa sallallahu alaihi Sa'di bin Abdul Razak wa sallallahu alaihi Barwaqah وصلى وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحيين والأموات اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل رحمة الله أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل قبورهم وقبرهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهن حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورهم وقبرهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهن حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورهم وقبرهن روضة من رياض
رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران اللهم ارزقنا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وعاسن عملنا واسع رزاقنا بالخير قربنا وللشر أبدنا واجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر ولا تعسر ويسر لنا أمورنا كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق واتباعه والباطل باطل وارنا اجتنابه اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار رب اجعلني من الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi tawasulan, tahlil, tasbih dan tahmid sudah dikumandangkan. Mudah-mudahan apa yang sudah dibacakan tadi Allah sampaikan pahalanya kepada almarhum almarhumah yang sudah mendahului kita, dan juga tentunya kita yang membaca mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilahkan untuk mencicipi hidangan yang ala kadarnya, dan kami mohon maaf apabila hidangan yang disuguhkan kurang selera di lidah Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu acara, kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk mengisi sop yang paling depan dulu seperti kemarin. Jangan di depan kosong, di belakang numpuk. Sekali lagi Bapak Ibu mohon kerjasamanya, ya, mohon kerjasamanya biar acara terkesan hikmat, ya, bagus, ya, dengan cara yuk kita sama-sama mengisi sop yang paling depan terlebih dahulu. Jangan belakang Bapak Ibu, mohon kerjasamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى
Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu لا شريك له وبذلك أمرت وأنا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqal habibul karim wa nahnu minas sahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan barokahnya pembacaan tadi Allah mengabulkan setiap hajat dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Dewan Pengurus Yapensi Al-Ittihad yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Taufikur Rahman Pata selaku Ketua Dewan Pengurus. Kepada beliau kami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ismail Sodik selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Al-Ittihad, pada yang terhormat Bapak Muhammad Hidayat selaku Bendahara Pengurus Al-Ittihad, kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, staf pengurus yayasan, serta terutama yang terhormat dan yang saya sayangi,
serta saya cintai Bapak Ibu guru dan juga pegawai Sivitas Akademika Yapensi Al-Ijtihad. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan kita kedua dalam rangka mengadakan taklim pembinaan mentalitas, pembinaan karakter kita dalam rangka untuk menjalani kehidupan ini, terutama mengabdi di Yapensi Al-Ijtihad. Dan saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini. Ini adalah kedua kalinya. Dan kita pada kesempatan pagi hari ini akan mendatangkan insya Allah hadir, yaitu Bapak Insinyur Adi Warman Azwar Karim, SE, MBA, MAEP atau apalagi lah, itu banyak berderet gelarnya ya. Nah, itulah orang-orang yang memang kepingin supaya dia wawasan pengetahuannya luas, maka dia akan berusaha untuk menimba ilmu yang banyak. Dan Bapak Ibu pun ya punya kesempatan. Ini suaranya kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, ke mana ya? Cukup terdengar nggak? Yang di pojok sana kira-kira terdengar nggak? Terdengar ya? Ya mudah-mudahan ya bisa terdengar jelas. Ya ini hanya sebagai ini aja sih simulasi. Nanti kalau misalkan Ustadz yang bersangkutan datang, jangan sampai ada yang mungkin terlewati, kurang terdengar gitu ya. Jadi kalau misalkan saya lagi bicara di sini ada yang kurang terdengar, ya udah komplain aja. Ya. Jadi supaya efektif nanti pada saat beliau tausiah. Lumayan loh, beliau itu kan ya orang yang dikenal, ya orang yang pengetahuannya banyak. Mudah-mudahan tausiah yang beliau paparkan di sini bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, terutama dalam hal beliau itu pakarnya pakar ekonomi syariah, gitu kan. Makanya kita pun bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, di mana beliau juga sebagai kalau tidak salah wakil komisaris utama. Dan ini adalah tahun ajaran baru pertama buat pengurus yayasan yang baru ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan atau kebijakan yang ditempuh oleh pengurus dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan dukungan Sivitas Akademika Yapensi Al-Ijtihad semuanya ya. Dan memang dalam hal perjalanan itu bisa saja terjadi hal-hal yang ya ada hal-hal yang kemudian menjadikan sesuatu yang tidak membuat nyaman, tidak mengenakan, atau mungkin kebijakan kurang pas atau bagaimana. Itu mah biasa seperti itu ya. Memang pengurus sekarang ini masih mencari bentuk seperti apa idealnya Yayasan Al-Ijtihad supaya tetap lembaga pendidikannya survive dan berkembang lebih baik lagi. Karena kita mengetahui bahwa lembaga pendidikan itu hampir sama dengan lembaga-lembaga lainnya. Kadang timbul, kemudian juga surut atau berkembang, kemudian lenyap. Nah, tetapi ini adalah semacam amanat yang diemban oleh pengurus, ya sebenarnya juga kita semua yang ada di sini ya, bahwa sejak tahun 1982 para muwakif, para pendiri ingin mendirikan yayasan ini. Pertama adalah untuk memberi pengajaran pendidikan umum dan Islam. Ajaran Islam. Ya contohnya saja pada tahun 82 itu kan didirikan yayasan TK ya. TK yang di Jalan Sendi Pahat itu adalah TK swasta Islam pertama di Tangerang. Dulu masih kabupaten ya.
Dulu kan yang ada tuh adalah TK seperti Pertiwi, Dema Pertiwi ya, yang di Pendopo, kemudian juga TK Trisula ya. Dan alhamdulillah pada tahun 80-an itu didirikanlah TK RA Raudatul Af'al Al Ijtihad di Jalan Seni Pahat Sukarasa, Tangerang. Untung saya, kita bakal misalkan yang narasumbernya nanti malu-maluin. Ya, emang musibahnya mesti kita perbaiki ini. Nah, volumenya kurang kali Pak. Cukup, bagaimana? Tes. Nah, pada kesempatan ini setiap bulan insya Allah kita adakan pembinaan mentalitas kita ya. Kalau misalnya di pemerintahan itu kan ada yang namanya revolusi mental ya kan. Tapi entah mental atau mental. Korupsi malah makin merajalela ya, insya Allah ya. Ya dengan segala kekurangannya ada juga kelebihannya gitu ya. Nah jadi untuk kesempatan ini pengurus bersama-sama dengan stafnya, bersama-sama dengan guru dan para pegawainya, kita sama-sama untuk membangun Al-Ijtihad ini supaya menjadi makin besar manfaatnya untuk masyarakat. Tidak hanya masyarakat Kota Tangerang, juga masyarakat Kabupaten Tangerang. Mungkin juga suatu saat kita akan membuka cabang lagi di tempat lain, di Tangerang Selatan atau Tangerang Utara atau di DKI atau dimanapun. Yang tadi kenapa ini? Nah, ganti lagi. Wah ini menunjukkan bahwa memang kita belum profesional ya, masih amatiran. Tapi nggak apa-apa, kita belajar dari sini ya. Belajar dari sini bahwa fasilitas yang ada di Ijtihad ini harus diperbaiki dan juga distandarkan. Seperti misalkan alat audio speaker itu kan. Ini saya bawa disumbangkan dari Masjid An-Nabawi. Tapi insya Allah nanti saya sudah beli yang Ijtihad yang beli untuk dipasang di sini yang lebih baik lagi ya. Nanti ini taruh di atas. Demikian juga yang di Mushola Kota Baru kan sudah. Iya. Hah? Udah, mana Pak Hambali? Katanya udah dipasang. Iya. Ibu Yeni mungkin belum sampai di sana ya. Jadi kita harus perbaiki apakah segera atau secara perlahan. Pokoknya yang penting setiap hari ada progres, ada kemajuan ya. Dan tentunya makanya itu kita harus ya kalau perlu bawel pun nggak apa-apa gitu ya. Sekolah atau guru komplain nggak apa-apa. Kita justru kalau misalkan diam-diam aja, wah ini hanya diam-diam hanya seperti ya ada ayam kehujanan diam-diam aja mati gitu. Jangan sampai seperti itu. Sama orang sakit diam kemudian lewat ya. Kalau misalkan dia komplain, konsul ke dokter, apa keluhannya, kemudian diperbaiki kasih obat, kayaknya bisa berlangsung lebih panjang lagi hidupnya. Sekalipun nanti mati juga. Nah, demikian juga al-ijtihad. Jadi jangan diam aja. Kalau misalkan memang ada kekurangannya silakan dikomunikasikan gitu ya. Supaya nanti kita bisa perbaiki apa kesalahannya, apa kekurangannya, kayaknya bisa kita atasi. Karena begini ya, di lembaga pendidikan itu ya, sambung lagi, itu seperti hanya lembaga-lembaga lainnya, ada timbul, kemudian berkembang, kemudian surut, kemudian mati, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang ya timbul, kemudian perlahan naik, kemudian berkembang,
terus berkelanjutan sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, berabad-abad masih juga seperti itu. Dan kita mencoba karena ini menjadi semacam amal jariah bagi para pendiri pertama, para pengurus selanjutnya, para guru-guru dan pegawai yang berdedikasi di sini. Itu insya Allah tidak hanya masalah salary, tetapi juga masalah pengabdian kita insya Allah akan dihitung sebagai amal kebaikan, dan itu akan menjadi jariah, yang amal jariah, amal yang mengalir terus menerus sekalipun kita sudah meninggal dunia, ya. Karena kan ada hadis yang mengatakan bahwa iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apa saja ilmu yang disampaikan. Guru-guru kan memberikan ilmu kepada anak didiknya terus mengamalkannya, insya Allah itu menjadi pahala. Kemudian juga sedekah, kita sedekahnya kan tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga senyuman, ya kan? Ya kan? Sedekah wakaf diri kita untuk supaya al-izat ini bersih, ya. Kita memberikan pelayanan yang baik kepada guru maupun kepada murid maupun wali murid, ya, senyum kan sedekah juga, ya. Dan juga anak-anak yang mendoakan kita, anak-anak soleh yang mendoakan kita, ya. Itu sudah datang ya? Sudah datang? Oke. Jadi saya nggak perlu berpanjang lebar ya untuk ini. Jadi makanya kita menginginkan supaya al-ijtihadnya tetap berlangsung kalau bisa sampai akhir zaman, ya. Dan itu semoga Allah mencatat apa yang kita lakukan di sini menjadi amal ibadah kita. Jadi walaupun gajinya sedikit, tapi amal pahalanya besar, ya. Tapi mudah-mudahan gajinya besar, pahalanya juga besar juga, gitu ya. Itu harapan kita semua, gitu ya. Makanya kita ingin supaya al-ijtihad ini sekolahnya dihormati, ya. Jangan masuk ke sini asal masuk, urusan belakangan, ya nggak bisa, gitu kan. Saya kadang-kadang bingung ini, kok daftar siswa baru di sini, setelah itu bebas gitu, dapat buku, dapat seragam, dapat pengajaran, tapi nggak pernah bayar apapun lagi. Hebat ya. Tapi bisa berjalan terus gitu ya. Wah, luar biasa ini. Mungkin ini ya karomah atau apalah, tapi ya tetap kita kepengennya ya supaya dihormatilah gitu. Tentunya dari kita itu sendiri. Kalau misalnya perlu ketegasan dari semua pihak, dari kita ya, terutama dari pengurusnya tegas, dari guru-guru juga, pegawai juga tegas, masalah pelaksanaan aturan, masalah kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan, ya. Jadi kalau misalkan seperti kalau kita naik angkot, Anda tegas, kami segan, ya. Kalau misalkan kita lembek, nggak dianggap, nggak bayar pun nggak apa-apa. Ini begitu kan. Tinggal pada saat ada masalah, tinggal datang aja, mohon keringanan, mohon itulah. Aduh, padahal kan tahu begini nggak? Mereka tahu bahwa masuk swasta itu bayar, harus ada yang dibayar pada guru, pada semua kan harus dibayar, ya. Kalau misalkan mau nggak bayar, sebelah aja, free, ya kan? Iya. Jadi mohon maaf nih, kita harus terbuka seperti ini, ya. Karena kalau misalkan kita tidak tegas, ya kita juga akan disepelekan terus, ya. Tapi terlebih demikian, penuhi kewajiban kita sebagai sivitas akademika di bidang apapun, di bidang pengajaran, guru-guru, staf juga laksanakan tugas dengan baik, dan juga masalah pegawai keamanan, pegawai kebersihan, laksanakan tugasnya dengan baik, ya. Sekalipun nanti mungkin imbalannya kurang, ya, Allah akan mencatat. Mungkin seperti pernah ada seorang guru mengatakan bahwa memang di sini gajinya kecil, cuman alhamdulillah ada aja gitu keberkahannya, ya. Ada aja. Yang kadang-kadang keberkahan itu tidak bisa nilai dengan materi. Ahlan wa sahlan, selamat datang Pak Adi Warman.
Demikian ya, cukup sampai di sini dulu karena tamu besar kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan yang prima sehingga beliau memberikan syiar dan tausiah kebaikan-kebaikan buat kita semua, tidak hanya di Al-Jihad, juga di yayasan-yayasan lainnya di seantero Nusantara, mungkin di antara dunia gitu. Ya, dan menjadi kebaikan juga pahala buat beliau, bekal beliau juga nanti di akhirat nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Dewan Pengurus yang harapannya kita semua ke depan jauh lebih baik lagi, dan mudah-mudahan segala tujuan, cita-cita dan harapan kita semua dapat terwujud melalui pengabdian di Yapensi Al-Ittihad yang kita cinta ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Insinyur Haji Adi Warman Ajwar Karim MBA MAP yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja sama-sama taklim, sama-sama kita mendengarkan. Mohon disimak dengan baik, mohon dicatat dengan baik, dan apa-apa yang akan disampaikan mungkin akan ditanyakan, kami persilakan. Untuk itu kita pada acara inti pengajian atau taklim pada bulan ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Insinyur Haji Adi Warman Ajwar Karim MBA MAP, kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita sebentar aja ya. Yang penting ilmunya nyampe, benar oke? Seperti biasa kita akan kasih banyak kuis. Siap-siap jawab kuis. Kalau bisa jawab kuis angkat tangan, apabila jawaban benar baca. Nggak usah. Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan kemuliaan manusia itu terletak pada 3 hal. Oke. Yang pertama kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kemiskinan kita, kefakiran kita, sehingga orang-orang di sekeliling kita selalu melihat kita sebagai seorang yang selalu berkecukupan. Ini men. Giliran kita banyak duit aja ente diem-diem takut dimintain, bener gak? Giliran lu gak punya duit lu cerita sana sini, bener gak? Rezeki udah ditakar gak bakal ketuker, takut apaan sih, bener gak? Ketika kita masih dalam bentuk janin umur 4 bulan di dalam rahim ibu kita, kuis pertama nih. Allah meniupkan ruhnya ke dalam janin tersebut. Dan pada saat yang bersamaan ketika Allah meniupkan ruh tersebut ke dalam janin, maka Allah menentukan 3 hal. Nah, benar. Oke. Lahir juga belum, tapi 3 hal udah jelas. Yang pertama ajal. Lahir juga belum, kapan matinya udah jelas. Yang kedua rezeki, lahir juga belum, rezeki udah jelas. Dan yang ketiga adalah paham ya. Lahir juga belum, 3 hal udah selesai men. Ajal, rezeki, jodoh.
Jadi kita mau ngapain hidup pakai ngeluh-ngeluh segala macam? Ya hidup ya kayak begini, kadang kaya, kadang miskin, kadang lapang, kadang sempit, kadang sakit, kadang sehat, bener gak? Udah syukurin aja, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum, baca. Iya, aduh. La in syakartum la azidannakum. Siapa-siapa yang dapat bersyukur atas nikmat yang aku berikan padanya, niscaya akan aku tambahkan nikmatku padanya. Gitu aja dah. Itu pokoknya banyakin syukur. Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, orang yang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki rasa cukup dalam hatinya. Ini biar kata ente hartanya banyak kayak apa juga, kalau nggak bersyukur mah kurang aja terus, bener nggak? Tapi kalau kita punya rasa cukup dalam hati kita, berapa juga kita syukurin, bener nggak? Sekaya-kayanya ente deh, berapa banyak sih ente bisa makan, bener nggak? Bener nggak? Sekaya-kayanya ente deh punya rumah berapa biji, nah tidurnya di satu tempat tidur, bener nggak? Emang ente tidur pindah-pindah tempat tidur, bener nggak? Ya kagak tidur, bener nggak? Banyakin bersyukur, banyakin bersyukur. Dalam Islam kagak penting harta banyak, yang penting hartanya berkah, bener gak? Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat terkenal di Indonesia, tapi Indonesia salah kaprah. Ini di Indonesia mah disangkain doa mau makan, ini mah bukan, ini mah doa cari rezeki. Yang bunyinya adalah Allahumma barik lana. Coba. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang Kau berikan pada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Benar gak? Udah gitu aja hidup, benar gak? Belakang belum? Yang mana? Belakang ya. Qul huwallahu. Jadi hidup banyakin syukur aja, hidup banyakin syukur, udah dah, rezeki udah ditakar nggak bakal ketuker, nggak bakal meleset. Sononya begitu dah. Kadang kita kaya, kadang miskin, benar gak? Kadang miskin, kadang kaya, macam-macam hidup mah Allah udah ngatur. Kadang ada yang kaya miskin, ada yang kaya terus ada juga, ada yang miskin terus ada juga. Tenang aja, tenang aja. Untuk orang-orang yang Allah sempitkan rezekinya, ini dalam kitabnya Imam Ghazali, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi ini, siapa-siapa dari hambaku yang redho akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku pun redho akan sedikitnya amal yang dia lakukan. Itu namanya juga orang miskin dapat pergi haji kagak apa-apa, namanya juga orang miskin nggak bayar zakat nggak apa-apa, benar nggak? Benar. Udah tenang aja, bener. Yang penting hidup itu berkah. Benar. Dalam ilmu tasawuf, harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Nah ini, rezeki yang paling rendah itu dalam ilmu tasawuf, rezeki yang paling rendah itu harta. Kenapa harta? Ya, belum ada pertanyaan. Kenapa harta? Karena Rasulullah SAW mengatakan, hartamu itu baru jadi rezekimu kalau engkau lakukan 3 hal. Nah, benar kan?
Yang pertama, apabila harta itu engkau ambil, engkau belikan makanan, engkau makan, masuk ke perut kita, keluar jadi kotoran, baru namanya rezeki. Kau belum mah belum rezeki namanya, bener gak? Pernah gak dulu waktu SD mau makan es krim tuh, udah mau dijilat, senggol orang jatuh, bener gak? Ibu-ibu mau makan bakso tuh, pakai sambal, tahu-tahu gejrot aja banyakan sambal daripada baksonya, pernah gak? Nah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, harta itu baru jadi rezeki kalau kita ambil, kita beliin barang, baju, celana, pakaian, handphone, apa kayak mobil, motor segala macam, kemudian dia akan usah. Dan yang ketiga, ketika harta itu kita ambil, kita sedekahkan. Nah, dan inilah yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Situ belum, situ. Situ ya. Rabbana atina fid dunya ya ente sini depan, belakang, maju. Hah? Wah, rezeki pengantin baru. Oke. Paham ya. Udah, Bu. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan ini. Kita bisa bayar dokter, kita bisa beli obat, kita bisa beli vitamin, kita bisa bayar rumah sakit, tapi kita nggak pernah bisa beli kesehatan. Paham nggak? Kemarin COVID saya udah 4 kali vaksin, Pak. 2 kali kena COVID. Mau ngapain? Emang udah schedule-nya aja kena, bener gak? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa bi'izni. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali dengan izinnya Allah. Benar gak? Udah takut apa hidup, jalanin aja dah. Paham ya? Ada Allah ini, benar. La tahzan, innallaha ma'ana. Udah gak usah khawatir, ada Allah barengan kita, udah dah. Oke. Paham ya? Yang kedua, kata Imam Syafi'i. Kita bentar aja ya. Ini harinya hari Sabtu, jatah main sama cucu. Ente lagi undang pas hari ini, bener gak? Undang pas hari. Yang kedua kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kemarahan kita, kekecewaan kita, kekesalan kita, sehingga orang di sekeliling kita melihat kita sebagai orang yang selalu redho. Ini men, udah biarin aja, apa yang kejadian juga biarin aja dah, redho aja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, engkau redho atau engkau tidak redho, musibah tetap datang. Makanya baikkan redho. Ngerti gak? Emang kalau lu nggak redho dengan musibah bisa hilang tuh musibah? Kagak. Musibah mah datang aja terus, bener gak? Lu redho, lu gak redho, musibah tetap datang. Mendingan redho, bener gak? Ya udah gitu aja deh. Jalanin aja hidup baik-baik, redho jadi orang, bener gak? Paham ya? Rezeki yang paling utama itu adalah anak yang soleha. Amalan kita ya paling segitu doang dah. Umur berapa? 60, 70, 80 mati, selesai dah amalan kita. Kecuali 3 hal, benar gak? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga
Ini rezeki. Situ belum. Iya. Anak yang soleh, solehah. Bener ya? Dan rezeki yang paling patut kita syukuri, situ ya. Dan rezeki yang paling patut kita syukuri adalah husnul. Salam balik. Salam buat suami. Husnul khotimah, benar ya? Makanya itu kita kalau pengajian-pengajian tuh suka ingat gak? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah, benar gak? Ini husnul khotimah penting. Karena hidup kita kagak tahu. Bisa jadi kita seumur-umur jadi orang baik, benar gak? Pas udah mau mati, namanya juga jadi orang baik kan kadang-kadang kita pegel juga, bener gak? Pengen nyicipin juga jadi orang jahat dikit kayak apa, bener gak? Giliran ente nyicipin jadi orang jahat dikit, mati, su'ul khotimah, bener gak? Cilaka. Bisa jadi kita seumur-umur jadi orang jahat, bener gak? Pas udah mau mati, tahu-tahu dapat hidayah, tobat, masuk husnul khotimah. Paham gak? Waktu itu Jibril dipanggil sama Allah. Bril sini Bril, kata Allah. Ya siap Allah, bagaimana? Ente jalan-jalan Bril ke dunia. Ngapain Allah? Nengokin dah kelakuan anak cucu Adam, kata Allah. Turun Jibril ke dunia, nengokin anak cucu Adam. Allah. Dilainin lagi mereknya, bener. Maka Jibril turun dah, ngelihat anak cucu Adam. Macem-macem lah kelakuannya, bener gak? Ya, ini kan kita begini ya, soleh alim-alim kayak gini kan karena lagi rame-rame di masjid, bener gak? Kalau lagi sendiri-sendiri aja, bener gak? Turun Jibril, tengokin dah semua kelakuan anak cucu Adam. Jibril takjub dengan seorang laki-laki. Kenapa? Karena orang laki-laki ini apapun musibah yang ditimpakan Allah pada dirinya, dia selalu mengatakan Alhamdulillah. Apa juga kejadian Alhamdulillah, apa juga kejadian Alhamdulillah. Seberat apapun hidupnya Alhamdulillah. Redok banget dah orang ini jadi orang. Jibril balik lagi ke Allah, lapor, wahai Allah, itu ada seorang hambamu, ini orangnya redok banget dah, apa juga kejadian Alhamdulillah, kata Jibril, laporan ke Allah. Allah senyum dengarnya, kemudian Allah bilang, coba Bril, ente jalan-jalan sono Bril ke Lauhul Mahfuz, sono ada daftar calon penghuni neraka sama calon penghuni surga, tengokin dah, kata Allah ke Jibril. Jibril jalan-jalan Lauhul Mahfuz, ditengok sama Jibril daftar calon penghuni surga, dicari nama tuh orang, kagak ketemu. Jibril mulai kaget, orang segitu baiknya kok kagak ada namanya, bener gak? Jibril buka dalam daftar calon penghuni neraka, tengokin nama itu. Ada ternyata nama itu menjadi calon penghuni neraka. Jibril balik lagi ke Allah. Jibril bilang, wahai Allah, izinkan aku untuk turun lagi ke dunia. Ngapain Bril, kata Allah? Aku ingin memberitahu orang tersebut agar dia berdoa padamu, minta husnul khotimah. Ini men. Allah, oke, turun Bril. Turun Jibril, temuin sama Jibril. Assalamualaikum fulan, waalaikumsalam. Ente doa deh ke Allah, kata Jibril. Doa apa Bril, katanya? Doa minta husnul khotimah. Loh kenapa, kata dia? Karena aku melihat namamu dalam daftar calon penghuni neraka. Minta sama Allah doa, minta husnul khotimah, kata Jibril kepada orang tersebut. Apa kata orang itu? Orang itu mengatakan, Alhamdulillah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Dan kalau Allah menempatkanku di neraka sebagai tempat terbaikku, Alhamdulillah. Gelo gak? Mau masuk neraka dia bilang Alhamdulillah. Jibril balik lagi ke Allah. Jibril lapor, Allah, itu hambamu itu benar-benar dah, aneh ajarin suruh berdoa minta husnul khotimah, karena dia masuk mau calon daftar calon penghuni neraka, dia bilang Alhamdulillah. Allah tersenyum mendengar laporan Jibril. Apa kata Allah?
Bril, ente jalan-jalan lagi Lauhul Mahfuz, Bril. Tengokin lagi ada daftarnya. Jibril jalan-jalan lagi Lauhul Mahfuz, buka daftar calon penghuni neraka. Dilihat namanya, udah kagak ada. Jibril buka daftar calon penghuni surga, ternyata nama itu udah pindah ke daftar calon penghuni surga. Allah telah merubah takdir orang itu dari calon penghuni neraka menjadi calon penghuni surga. Kemudian Allah mengatakan pada Jibril, wahai Jibril, tidak satupun dari makhlukku yang pantas dan layak mempertanyakan perbuatanku. Ini udah, hidup redo aja lagi. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, cewek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Redo aja hidup redo, mau ngapain sih? Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, kalau engkau tidak redo akan cobaan yang aku timpakan padamu, kata Allah, maka cari saja Tuhan lain selain diriku. Celaka gak lo? Tuhan cuma atu, disuruh lain Tuhan lain selain diriku, apa nih? Kalau Tuhan dua mah enak, bener gak? Kagak dikabulin sama yang ini, pindah Tuhan ke yang ini, bener gak? Nah Tuhan cuma atu, bener gak? Jadi ini pesan kedua dari Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kemuliaan manusia terletak ketika kita mampu menyembunyikan kemarahan kita, kekesalan kita, kekecewaan kita, sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu redho atas apapun takdir yang Allah tentukan untuk diri kita. Udah, men. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kesedihan kita, kepiluan kita, kepedihan hidup kita, sehingga orang sekitar kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu bahagia. Ngapain ente sedih-sedih, ngapain? Ente ngambek-ngambek, ente nangis bombay, ngurung diri di kamar, mau nangis kayak apa, mau sedih kayak apa, nggak bakal merubah dunia, bener gak? Tiap pagi matahari tetap aja terbit, bener gak? Tiap malam matahari tetap aja terbenam. Tiap pagi anak-anak pergi sekolah, orang-orang pergi kantor, ente di kamarnya sendiri, nangis-nangis, sedih-sedih. Ngapain? Ente pusing apa? Nggak bisa bayar cicilan rumah, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar listrik. Emang kalau nggak bisa bayar, dikejar-kejar sama orang tukang nagih hutang, emang ente mati? Emang matanya copot satu? Syukurin aja apa yang ada. Pusing karena ente pikirin, nggak usah pikirin apa. Tenang aja, wahai Allah, tolonglah aku, gitu aja, bener gak? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang mau kita ingkari, bener gak? Lu nggak tahu tuh harga ginjal berapa mahalnya, nggak tahu tuh berapa harganya tuh jantung bisa bergerak. Cuma nunggak listrik 3 bulan aja ente pening. Jalinan aja hidup, jalanin hidup yang baik, dah ada Allah. Allah tahu. Emang lu sangka lu doang yang tahu lu nggak punya duit? Allah juga tahu lu nggak punya duit. Bener gak? Kalau ente lagi sedih, ente lagi galau, bener gak? Jangan ngurung diri, jangan sedih, ngapain, men? Ente ngomel sama suami, ngomel-ngomel, ngambek apa segala macam, iya, nggak mempan. Kalau kita lagi sedih, lagi galau, nih tiga hal, oke? Dalam ilmu tasawuf nih 3 hal. Yang pertama, oke? Kalau kita lagi galau, udah serahin sama Allah, ingat sama Allah, bener gak? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran,
ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah saja hati kita akan tenang. Udah men. Bukan kita zikir-zikir pakai mulut, bukan. Kalau kita cuma zikir-zikir pakai mulut doang, itu namanya amalan fisik, amalan lidah, amalan bibir, amalan mulut, bukan. Zikir tuh pakai hati, pakai jiwa, tuh yang namanya zikir tuh ala bizikrillahi tatmainnul qulub itu bukan subhanallah, bukan begitu, men. Bukan cuma amalan di sini doang, tapi di sini nih pakai jiwa tuh minta sama Allah, oke? Sholat tahajud, baca Quran, oke, yang pertama. Tapi jangan lama-lama, jangan nanti sholat lagi, baca Quran lagi, sholat lagi, baca Quran seharian. Nanti di dalam kamar kerjaannya sholat, baca Quran, sholat, baca Quran. Tambah pening, tambah stres, tau gak lo? Jangan. Oh, kapan Allah ini udah sekian juz, kok belum juga dikabulin? Jangan, men. Yang kedua, keluar silaturahim, temuin orang. Karena Rasulullah SAW bersabda, ibu-ibu ya, sungguh silaturahim itu dapat memperpanjang umur dan menambah. Jangan murung diri, men. Keluar, gaul. Di dalam diri setiap manusia itu ada ruh yang ditiapkan Allah ke dalam dirinya. Kalau kita gaul kayak gini nih, rame-rame nih, itu kita asik tuh. Karena kita melihat kebesaran Allah pada diri orang lain. Paham nggak? Nah, kalau dalam bahasa Padang nih, bener nggak? Orang tua saya dari Minangkabau nih. Duduk seorang basampi-sampi, duduk basamo balapang-lapang. Kalau lo duduk sendirian, maka hati lo tambah sempit, ngerti gak? Karena gak ada yang diajak ngomong, gak ada yang diajak bercanda, gak ada temen, men, kesepian. Duduk basamo balapang-lapang, tapi kalau kita duduk rame-rame enak, hati jadi lapang, bener gak? Ada temen ngobrol, ada temen curhat, ada segala macam, ngerti gak? Ini, men. Oke. Bahagia aja, hidup lagi bahagia. Aduh, bener gak? Sedih. Yang ketiga dalam ilmu tasawuf ya. Yang pertama, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, banyakin silaturahim. Yang ketiga, pada saat kita enggak berdaya, pada saat kita lagi sedih-sedihnya, pada saat kita lagi remuk-remuknya, lagi enggak punya duit, lagi habis-habisan, bangkrut, tolong orang lain. Tolong orang lain itu nggak perlu duit, nggak perlu apa-apa, nggak perlu. Ente lagi jalan, ada orang naik motor, dompetnya jatuh. Ente lagi sedih habis-habisan, lagi nggak punya duit, bisa nolong dia gak? Bisa, tinggal teriak doang, woi dompet lo jatuh, bener gak? Duit nggak punya, lagi sedih, tapi tetap kita bisa nolong orang. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh enggak boleh 2 kali. Ya, Bapak dapat. Oh, 2 kali. Sini belum. Oke. Jadi kalau kita nolong orang lain, Allah nolongin kita, ngerti gak? Nolong aja, nolong, bener gak? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, adalah ketika kalian memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Ini. Jadi kalaupun kita orang kaya,
ngasih sedekah ke orang itu bukan duitnya yang penting, men. Bukan. Ente bisa ngasih duit tapi sambil bentak-bentak, sambil nyaci maki, minta duit doang, lu kerja lu nggak berarti, men. Karena yang dinilai Allah itu adalah amalan yang paling cepat langsung sampai kepadaku, kata Allah, adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain ini. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, senyummu itu adalah sedekah. Situ belum. Sini. Orang mana? Sini, buruan. Qul huwallahu ahad, Allahu. Siap. Oke. Paham ya. Bahagia aja lagi. Kita nggak enak punya teman yang mukanya sureng aja terus, bener nggak? Ngapain? Nah, enakan juga sama orang yang bagiannya ketawa, ceria, bener nggak? Jadi kita ketularan ceria, ketularan ketawa, bener nggak? Udah jam 10.30. Bapak Ibu sekalian, duit masih banyak, tapi waktu udah habis. Jadi kita harus akhiri sekarang. Yang mana yang belum? Sini belum. Okay. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fid dunya. Apa doa mau tidur? Doa mau tidur? Bismika. Enggak coba. Hah? Belum, sini belum. Apa doa mau belajar? Rabbi zidni. Bapak Ibu sekalian, saya udah mesti kabur 10.30. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
taklim kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, yang tadi sudah dari pertama rangkaian acara ada tahlil, tasbih dan tahmid serta doa. Selanjutnya juga ada pembacaan Al-Quran dan pembinaan tadi, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semua. Baik, sebelum kita akhiri ada informasi dari Bendahara Pengurus Pensi Al-Ittihad yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayat Fatur Rahman SE. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.